হে ଠାକୁର କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ଏ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାମ ନାମ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋର ରହିଗଲା। ହନୁମାନ ଦ୍ୱାରକା ଅରଣ୍ୟରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଧାର ଧାର ଲୋକ ଧରି ଯାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାରାୟଣ, ଅନ୍ତରର କାମନା ବାସନାକୁ ଜାଣିପାର ବୋଲି ତମର ଏକ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଧାର ଧାର ଲୋକ ଧରି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି ହନୁମାନ। କଲମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କରମଳା ମଠର ମହତ୍ତ ମୋର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। କଣ କହିଲେ? ହେ ଠାକୁର, ଅନ୍ତରର କାମନା ବାସନାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବର ଠାକୁର, ମୋ ଭାବ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି, ମୋ ଭାବ କଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି? ଭକ୍ତ ନିବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର হে জীব জীবন বাহিরে গলি শরণ বারে দ্বারকা অরণ্যরে রহি প্রভুଙ୍କ উদ্দেশ্যରେ ନିର୍ଉଲ୍ଲା ଅଶ୍ରୁ ଧରାଇ ଚାଲିଛି। ବଳିଆର ଭୁଜ ଏ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଉ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଠାକୁର କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଟିକେ କଥା ଶୁଣିବେ। ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଠାକୁର, ଏଡ଼େ ହତଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାରାୟଣ ଧନ
न जाए सबको जानिगले भक्तर निवेदन को सुनि पारिबे द्वारकारे थाई कोन कले रे कले जानिले अच्युत छंती बात सुत द्वार कावन आरे द्वार बात सुत अर्थात बात कहले पवन पवन सुत हनुमान द्वारका अरण्य थिबा कथा जानिबे कृष्ण भगवान तेणु कले कौन रे केशव भक्त को दर्शन देवा पाई मन बड़ी गला तेणु कौन कले रे संगे संगे कले कौन रम्य को बिहारी हकारी श्री हरि देले अनुज्ञा अरे देले औ जाओ एई छल द्वारका गगन संगे संगे द्वारकार खाई प्रभु कौन कले ना भक्त गरुड़ को स्मरण कले गरुड़ स्मरण मात्र के रम्य सदी पर वास करुवा गरुड़ आसी पहुंचे हाथ जोड़ी प्रणाम करी कहले प्रभु ये समय डाकिबार अभिप्राय सारे ना सार प्रभु मते डाकिले काहे बोल कृष्ण भगवान कहले हे गरुड़ तमे चली जीव द्वारकारण्य रे मोर श्रेष्ठ भक्त बसिति ताकू मोर निकट को ले आसी हां आपनकर श्रेष्ठ भक्त तमे जाई कहिबो से भक्त के भक्त हनुमान से बसिछि द्वारकारण्य रे हां मो स्थान को तमे आनिबा पई ताकू सहायता सहयोग करिबो गरुड़ मन रे विचार कर आगे आदिर विषय होछि भक्त प्रभु परीक्षा करछथि भगवान तबे कले कोन ना गरुड़ मन रे विचार कला कहला ठाकुरे मो प्रभु आपण मते आदेश करूछंती ना अपमानना करछथि हां गरुड़ के कथा कहले कृष्ण भगवान कहले कि अपमानना काहे कि हबो हां कोन हेति के बड़ बात कोना नाय कोन जोर रे कहया जिनिस हे रा तबे गरुड़ को कहि देले हे गरुड़ काहे कोन दुख करूछ गरुड़ कोन कहला जानि तोरा लागिला उपमान विष्णु पक्षी रात पहले सम्राट पक्षी को भीतर दिए राजा से हो गरुड़ गरुड़ हाथ जोड़ी नम्र निवेदन करी कृष्ण को कहले हे प्रभु मु पक्षी भीतर राजा आउ कोन ना सर्वशेषरे मु आपनकर वाहन भगवानकर वाहन होई साधारण गोटे मांकड़ टिको डाकिया पई मुजी मोर कोन मोर कोन मान सम्मान किछि नाही गोटे देवता में पाकु पठैतिले जाई थांती मानव को पाकु पठैतिले जाई थांती साधारण पशुटी को डाकिया पई मते प्रेरणा करिथिबार मु निजको लज्जित मन करू भगवान कहले गरुड़ के अहंकार एमिति एक समय आसीबो जहा साधारण बालन बोली कहउछ तम मुंड से तल को निश्चित करि दबो रे किंतु सांत्वना देले से दिन कृष्ण भगवान गरुड़ हे गरुड़ बिनाए कार्य साधने बुझेगा कले कौन कृष्ण कले हे गरुड़ ये जो कथा बा ए कार्य करिया पाए ए जगत रे आ केही करि पारिबेनी ना ना जति करिवो केवल तमे जो कथा को जगत रे
ଭିତରେ କେହି କରିପାରିବେ ନା এই কথাটি ତମେ କରିପାରିବ ଏହା କଣ ତମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ନୁହଁ? କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲା ଠିକ ଅଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି ମୁଁ ପାରିବି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଆଉ ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ଘୃଣା ଭାବ ଥାଇ ଉପରେ ହସ ହସ ମୁଖରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ଦାସାନ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ଼ ଯାହାର ଗୁଣ ଲୁଣ ଖାଇବ ତାର ଗୁଣ ଗାଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ଗରୁଡ଼ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଅବମାନନା କରିବ ଉଡ଼ିଗଲା আরে গহন কাননে পরিশ্রম হব না দেখিলা কি সম্রাট বসিছি মনে চক্ষু করিনি মিলন চক্ষু করিনি ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥାଇ ଉପରେ ହସି ହସି ଗରୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଉଡ଼ିଗଲା ଗଲା କୋଉଠି ଝରକା ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବସିଛି କଣ କରୁଛି କରି ରାମ ତାର କରୁଛି ଯାଇ ଧ୍ୟାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ये से ध्यान को भांगिया पाई प्रचेष्टा जारी कला किंतु गरुड़र हनुमान भ्रुक्षेप कर चली गरुड़र नाक शुणुनी भक्त हनुमान शुणुनी रागरे तम तम है आज्ञा गरुड़ ये जानी मते पक्षी मध्य हूँ राजा एवं प्रभुंकर वाहन हूँ ये बुढ़ा मानकर मो कथा को सुनी भ्रुक्षेप कर चली मते जानी मोर पक्ष पहले मु कौन करि पारे मुनिया मुख मुनिया कंठर आघात रे रक्षा को करि देबी हे खुंपी रक्ताक्त करि दे बारंबार चेष्टा करि विफल हैला बेले गरुड़ कौन कला रे तो भासीला गरुड़ सुन बोलो राम राजा गरुड़ रागरे तम तम होई हनुमंत महाराजंकर गंड देशरे मुनिया लोक एवं छंट द्वारा आघात कला जेते बेले मुनिया छंट द्वारा विराट रूप धारण करिथिला गरुड़ आघात करिछि श्रीबाबू एला कोन मनरे विचार करूछि भक्ति को चित्तरे बसिथिबा भक्त हनुमान ओटे पाई कोन विचार कला रे हे कोन विचार कला बोला केही जने मो ध्यान को भांगिया पाई माछी मशा की आसीबो कान पाखरे भण भण होती मनरे विचार करूछि किए ना भक्त हनुमान बोला मखिका भावना करिया न मना बुलाई दंगा दंगा भावना करिया न
ମାଛିଟିଏ ଭଳ ଭଳ ହଉଛି କାନ ପାଖରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, କିନ୍ତୁ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଆଘାତ ହଉଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାର ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗଟା କେତେ ଥିଲା। ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟର ଆଘାତ କରାଯାଉଛି, ଭାବୁଛି ସିଏ ମାଛିଟିଏ ଭଳ। ଏ ପୁଅ ବୁଲାଇ ଜରୁରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧେ ଭାବନା ବୋଲି ବିଚାର କରି ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ହାତଟି ବୁଲେଇ ମାଛିଟିଏ ଭଣ ଭଣ ହଉଛି ହାତଟି ବୁଲେଇ ଦେଲା ବେଳେ ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ବାଜିଲା ଗଣ୍ଡ। ଏ ବାପା ଗରୁଡର ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଯାଇଛି, ଗରୁଡ ଚକ୍କର କାଟି କାଟି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ଦ୍ୱାରକା ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଧୋଇକିନି ଶବ୍ଦ କଲା। ଦ୍ୱାରକା ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ବିରାଟ କାୟ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ହେଲା କି ଶବଦ ହେଲା, ଆରେ ବୋଲି ଭାଇ ଗରୁଡ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଲା। ଏତେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ସବୁ ଆସି ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି କଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ ଗରୁଡ ପଡିଛି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ, ନିରାମୟ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା, ଏ ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଗରୁଡ ପଡିଛି। ଗରୁଡକୁ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ ତମେ ତ ତମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତମେ ଯିବ କୋଉଠିକି? ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ମାଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କାମନା କରନ୍ତୁ, ଚଲାପଥକୁ ପ୍ରଶମିତ କରନ୍ତୁ, ଧନ ଧନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାନ୍ତି। କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବି। ଏ ମାକୁ 120 କଣ 140 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ପୂଜକ ମଙ୍ଗଳ ମା କହୁଛି, ସଭ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ଭାବ।